Oo, mapil. Ari sa tubangan. Ang ganahan mapil. Ari, ato tubangan. Dali na. Sunny prize. Surprise. May surprise tayo. Trip to Jerusalem. Hello. Trip to Disney. Okay. Answer a phone mo. What's your name? Shalheya Japanese Kabatikan. Okay. Ready na ka? Oh. Yeah. 1, 2, 3, start! Happy birthday, Ka! Baktok! Oh, she has 10 seconds and 37. Basta. Ano na siya? Basta 10 something. Okay. Next. What's your name? Espinadra Emilio. Magpus ka ako sa pizza? Espinadra Emilio. Oh, Sven. Okay, Sven, ready na? 1, 2, 3, go! Balik. Happy birthday ka! Okay. Okay, 1, 2, 3, and start! Happy birthday, Ka! Hey. Wow, okay. Pwede ko on sa sugat ay okay. And what's your name? Noah. Complete name. Ha? Complete name. Noah to name Bindol. Okay, ready na? Oh. And 1, 2, 3, start! Happy birthday, Ka! Okay, not bad. Oh, no. What's your name? Michelle Silodo. Okay, are you ready? Yeah. 1, and 2, and 3, go! Baby Ka! Balik. Again, one more time. 1, 2, 3, start! Happy birthday, Baby Ka! Three something. Three, Next! Where's Anyang? Dali na! My boys, trip to Disney. Trip to Hong Kong. Dali. Ay, si Talia lang. Isa lagi. 1. Ay, dali. Tubangan. Dali na. Ay, MG na lang eh. Okay, ari. Birthday ni mo ron? Dali ba? Okay. Ready na ka? Oh. Kinsa mong pangalan? MG. MG. Complete name. Mary Grace Obendon. Oh, Bendon. Okay, Merry Grace. Ready na ka, no? And 1, 2, 3, start! Happy birthday, Ka! Oh, gipaningot na. Wala, mauli na to. Wow! Grabe! Wait, kamuti ha? Clap your hands, me! Grabe, MG. Next! Anyang ay palupig nyo. Ay, palupig. Ready na ka? Ipa. Oh! Siya sa una. Okay, siya. Gracie. Hi, Gracie! What's your name? Krishna Gracie Pinakwa. Okay. And 1, 2, 3, start! Happy birthday, Ka! Okay. Oh, nalapit na ako sa kabisitaw. Masista. Okay. Anyang. Di ka? Kini! Si Jing. Hindi ko. Kuno siya kay Wayne, nakuno siya. Hulo, no? Lusod ka? Yeah. Why? Tigas niya man lang. Hulo, ikaw mo na yung G. Kasi mas sabi ang Halloween na daw ka. Sorry. Sorry ngayon. She said sorry. Kasi may istorya to.
Nasad siya, oy. Kay dog na ko no. So, kasi daw. MG. Si, ay, hindi. Okay, okay. Ali, ang nakadaog kay si Mary Grace. Oh, Bendo. Papasan mo, oy. Wow. Put your hands. Ali, Chi. No, gusto mo na. Trip to Disney na ron. Number. Or iPad. Number 6. Number 6. Oh, nanisig ko tablet na. Di ay. Isa ka na number 6 ha? Shampoo. 1, 2. Ano na? Butak sa tubangan mo? Wala ka daw. Bisa itong apel. Oh, isa ito na apel ha. Wala ka daw na consolation prize. Consolation prize. Oh, get your okay. O nga, ano? Ano nga? Ang next game kay Bring Me. Oy, bring me! Oy, bring me! Ako yung last pa, Bring Me. Oh, Basta kung saan nagpa-bring, basta ako yung last. bring me ha! Bring Sit down. me! You win ah! You have a little papo? Oh, Prize na, prize. that's the prize! It's a win naman ka! So, next game is Bring Me. bring me. Namuran ka ka-effect. Bring me something like that, okay? Or tagay ko something like solid, murag, or liquid siya. Ready na? So, lima rin ka, dapat lima ka. Bring Bring Me. Lima ka buo. We have one, bring me something like, ano ba? Kaba mo say bring me guys, ay mga children. Ay mga boss, kaba mo say bring me. Unsa naman bring me? Unsa naman bring me? Ay. Oh, dalan. Ihatag na ako ha, like something like bring me sapatos. Ya, ini ihatag sapatos. Ya, ako may sapatos. Ako ban. Ready na? Boss, are you ready? Bring me. No. And the winner is. Winner na dayon. Okay, Dave. Ganun na pag. Hey, sound check. Bring me 1 peso! 1 peso! Woo! 1 peso! Oh, yay! This is the winner! What's your name? Oh, pick one. And you get... Oh, 5 na. Oh, win ka po si Tyler. Oh, win man Tyler. Ayun na cry ha. Cry. Okay. Oh, number 3. Tanong ba? Number 3. Gusto na ako na doon. Wow. Hello. Isa ba na? Thank you. Okay. Unsa mo istorya? Thank you. Arde. Okay, yay! Papak sumoy. Yay! Okay. Sana. Ikaw na saan ikaw? Ayaw, mama, ikaw mag-bring me. Bring me, ikaw yung mingon ba? Bring me. Ako na lang. Ikaw natin. Okay. Okay, Bring Me. Yatag na niya, Bi. Siyem dagdaan na, oy. Bring Me. Ala. Asa to drum? Ala. Bring Me, Rilo. Oh, Rilo. Rilo. Ala. Asa na? Di ako to. Dili ako. Ala. Yay! Winner si Tyler ah. Winner ka si Tyler. Winner si Tyler. Clap your hands! Woo! Okay. Ikaw gapag yun. Ay, ara, sorry. Bring me say. Ikaw, soy. Ikaw, bring me ano ba? Bring me na. Epic one. Alam.
Wow! Balik-balik to. Give it to ate. Ay, di! Ay! Sige, Katolo, bring me. Bring me you. Bring me Tyler. Bring me phone case. Phone case. Phone case. Oh. Ah, siya, una. Kauga pong Tyler eh. Winner si Tyler, yay! Teka na dyan. Oh, winner si Tyler. Oh. Gamihan ako sa to, siya gapo dun. Bring me? Kung di mo ma-open? Tagi, di ka ma-open? Kung gano'n ka na lang. Bagay yan. Asa kayo? Okay. Bring me something like solid ha, kanang gahi. Kanang ikaw ninyo karon, andaman na nga ikaw ninyo. Bring me! Ready na? Bring me na rin, Pop! Ah, siya nakauna. Si Tyler na. Ay, ano magkakawa mo? Kailangan ko consolation. Consolation prize. Si Tyler, ay dito. Siya man. Siya man na. Siya, di ba? Ay, si Tyler na nakalaw mo. Oh. Get one. Ginagalan sa ko. Pagaw na. Okay. 8. Ah. Ay, wait. Si Tyler man nakadaog no. Get that one. Sit down. Ay, tagasan ako sila. Consolation. Sige, last bring me. Ah. Consolation. Asa to usa si Ikaw lang kay sinabring yung license kaya iniguman kaya din na pero license kaya ito sayaw ko ng tag-iya. license? Na ato mo sayaw ko ng tag-iya. Oh, may license lang din eh. Ikaw buwag sa mo. Ay lang eh. Kuwanta. Ay. Last sa. Ako na lang. Sige. Bring me. Sama. Bring me blessings. Bring me ko na lang. Pugong na lang eh, pugong. Dali. Ah, sino ko na. Si Gracie. Ay, maglakaw, tagaan mo kuhan. Prize ka. Okay, naman ko na yung consolation prize. Oh, na consolation. Dito, go there. Ah, ara. Mm. Oh, ayo. Ha? Give it to ate. Asa, wait. Oh. Oh, unyan na. Tagaan, lagyan na rin.